पूज्य नाम धन्य दासन कबा काकलो गोपने में श्रेष्ठ है धन्यवाद देवा संगे संगे कबा कुनाल श्रेष्ठ दिया था एरिया रो सम्मानीय पालक महोदय गतिरे डॉग आपले लगन गोपाल हम आदिमान लगन आउ विक्रम मानक गतिरे डॉग हम के मन आदिमान लगन आउ समस्त चालक कार्यकारिणी मानक गतिरे मन जे कुट्टू पल्ली बराबर आदिमान लगन मो प्रथमे सम्मान जणावे डॉ आमग इन अनको गतिताजी तोय संगे संगे बाहर किया था बाहरु आसीथिबा वक्ता मानक निकटरे मध्ये मो धन्यवाद जणावे डॉ बाहर आसे कितु नाम नाम लेवना सन कितु नाम आता जाडो तही संगे संगे जेते प्रभुंग दास दासी आपण माने एकत्र ही जंदी डॉ आतिबा किले लोक संगाय रे बिकरी डकुना गुनाय रे कितु नाम आता मानुजी वो आपण मानकर समस्त अंग निकटरे डॉ कुट्टू पे आदिमान लगन धन्यवाद रो सहित दसने से तिले प्रभु जीसु के नाम रे प्रेम नमस्कार जणाए भगवान को जिस राय को पे देते आउ आपण माने सब खुशी रे अछंते ना कार मन टिके दुख अछि डाले कुटुंब ले मनोई लगे कोडी पति जटनु काले डको एटा तो पचारू तो हस बाहरी पड़ी दवाला तामिने कामांग ले तार अर्थ आउ कोविड पाई किछि ले डर कनी आग्रह कमान कोरोना वायरस रोली नसले दिते बनत आगासा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तेरो भाई एवं भौणी माने अंतरा शास्त्री इंद्रा मोया तनायजी मोर केतोटी सुविधा अनुसार डॉट जिते बाई नंबरी मो शिक्षा को आगटा पछे पछटा आगे करे ये नाम आते ठीक या तिने रबा मांगता है हेबो के देते पर कौन भाई माने पालक बाबू मते प्रसंग फोन करथिले किंतु मो नाना धंदा रे भूली जाई छी डो जनंगन ननोले डेली बिंडो कुनाते पेटे 12 अते गाड क्लास कुनाते ओके राय आउ पुलपिट रे घोषणा रे मो मुंड को चढ़ला रे डो समिति ती आरंगाले ननोले डेली कुनाते ने नानाय में ये रायते हले कथा होची डो दिनले बिरन को विलंब जदि हेई जाए बगा डिंगलन लेनन दे मांस को प्रेशर रे बसैले शीघ्र ही जीवो डो जेलु नले प्रेशर गरी निकालेंगे नले नोमे डिंगले में नोमेगा सीनते आउ जदि साग हेले प्रेशर रे बसैबा दरकार बगा हुआ बगा कुनाते प्रेशर रे रखेले डिंगला रखी संगे ही जीवो कुनाते ओमेगा सीनते जदि जना चाउल हेले विलंब हेबो बगा कंबुर रोगंडे कुनाते डिंगते मात्र गंगा चाउल हेले विलंब हेबो पिंडो बुरन रोगंडे कुनाते रखे डिंगे भाई आपण माने जानथि मु तो गंगा चाउल तो आमे नाकरम तो सारा गाते ने भाई बुरई रो नंबर गंगा नंबर पांग सिनते आगरम गाव सेना शीघ्र सिजी जाए मो डंगे लामा पांग सिनते किछि चिंता करिबा दरकार नै एकेका कोडी ने सराय साइते तेरो आपण मान को निकट रे क्षमा प्रार्थी दोने डॉग मंगबा बे और तेमा माय ने प्रमाण करता है मझिरे जो गैप रहिबो ता परे मो आपण को एके तेत्राणी ने नसई लोलो ना लको एफसी 5 रो रोमी 12 रो 2 कथा कहिबी आपण रूमी कमला मिकला सरा बाग उकरा लगना थिने अपडेट आ वर्तमान 12 नहीं आई मान जहन सुसमाचार एक पर्वर 12 कथा कहिबा के जोछ जॉन अबे असरा मिकल कड़ा लगना थिने जे जॉन बे नबलेता है ठीक अछि जनाब डको मात्र दया पूर्वक सामुंडा को सुस्थिर बेटा आना तले गने गने नती जने नती कुनाय माले डिजिंग ती तीन ले डब्ल्यू रिंगले ना गो परले ठीक अछि जनाब डको केही जीवा सेवा करंतो नाही भतीजा बाहर नागरडो आपण पूरा चुपचाप सभा रे हेले मो कथा आरंभ करिबो आमे न नागरडो ने बेना सुसुताय दया पूर्वक अवश्य गामले सारन तिने सारन गामते केही बाहर को उठी जांदो नाही भतीजा बाहर नामे दिन रायलो आमे सभा को आमे श्रृंखला न तले केही आसी करि देबे नाही डाले हमरा गरम किले नले नंबर रिंगले नाले नागा बिजनेस है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक अछि आओ मो गोटे मिनिट 2 मिनिट अपेक्षा करू छी ने बाग में ने नके ने नम देते
যে আসবার আছে শীঘ্র শীঘ্র আসে বসন্ত Buti bayar asal ngambil adon air benda ko main gira ba. এতে সময় কোন করতে যাইতে বাইরে Bayar nale ni tin lebih. প্রাইজ দ্য লর্ড Haleluya. প্রার্থনা করি Mari teman-teman berteman sehingga maruang di berada tuleh. Dalam seling sedetuan. Amal jin mari teman jin danap tidak mana kita. Walen kitonglen Abraham ana kitongan jisahakana kitongan Israel ya kitongan. Dele jana kitonglen walen dong seling sedetuan. Ajari rule kan amriya boy soda banimbe bantonga dagi banombe seling Allah namam baca ambeng ada pokerasan dan gunung letua. Onam jadong sorbitai nam seri. Soban anam janan kuduman anam sita namat ranap tinamat anam yaran letua. Yanangan ruangan berlan sarangan donglen abang danglen wang itu. Do soda sanna dile peradan jadong sorbitai jing mana bujaitan yang gable aboy seneng senglingan Benanam amdan tay kanam sele sohiblen absitalen abin nalem. Yang gable benanam galamle rapti tay ganlukle rapti tay. Kanam sele danam sohiblen absital. Jangara nambate abin nale. Yang gable kari anogandin dokhote. Begda anogan begda gani kisan maridam janadidam lingam saajetewal Kudaban sonumana bara, sonumana panangdi, sonumana larnaji, kudaban rungda giranat tinabate sangai jetewal, janadidam yemenam sitalen soimle. Gano kodaman wakitum Yesus Kristus nabi ngargan berenai. Amin. প্রিয় ভাই বোনালে Tani udah mona tana inji. এটি আমার লেখা আছে Dine ani dolan nako. ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି Aiga tin amra awan mara jisu nadon di aman di tinji. ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Kuni aditna nagranga ma. ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି Ani nadolan adat benate. ଏଇ ପିଲାମାନେ ତମ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଆସିଲ ଏଇ ଝିଅ ମୋର ବେଳକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ବେଳକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରିବି ସେ ଲହଡ଼ ଲପଡ଼ ବିଲକୁଲ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆବସଙ୍ଗାଲେ ଆମ୍ବେ ଡାଜିଂ ସୋଡା ମାର ଦ ଡାଜିଂ ଗଲ ମାର ଦେବା କିତୁମାନ ଗନାଂ କେଲସେରିନ୍ ସୋଡା ମାର ପତି ଜନକସ କିତୁମାନ ସକල କେହି যদি উঠিবার দেখিবে মো ঠিয়া করিবে প্রেজ দ্য লর্ড আও একটি স্টাইল আপনাদের দরকার নাই আমর Dine ale teman teman itu sai sai tin. আপনাদের সুন্দর শোভা এটি আমার জরুরি নাই Do jalanan gala ore teman samiti ja awas sai sai tin. কি পুয় মানগর সুন্দর কি ঝিও মানগর সুন্দর Dangana na teman nodi dangana na teman. কি আপনাদের ড্রেস পোশাক Do amin jiri jinaben. সোনা গহনা বন্ধু Do rana bin dete. আপনাদের মোবাইল বন্ধু Mobile bin dete. যিশুকে দরকার নাই Jisu na selekti sai sai tin. কৌনসি বিষয় দরকার নাই Itu cuma betita sai sai tin. প্রিয় ভাই বোনମାନେ যাহা দরকার যিশুଙ୍କୁ Akhirnya udah mulai jadi jisu na selekti aku udah sai sai. তাহা আনন্দু Entah dia ambil panai ba. তাহা দেখান্দু Entah dia apsui ba. তাহা প্রভুঙ্গ ঠারে সমর্পণ করন্দু Entah dia kemana mana ambil surpi ba. যেরু Antirasan. ଆମେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ Anak dalam nama mandir timbe. ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ Ayo nanti nadia na. ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ Ala nanti ada aja cuma nadia. କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ Terasa terima mona mona. ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି Bye bye lu nani rapi ko. ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ Karena mana jadi nanti jisu nama dia renji. ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ Yang tergambar mandir timbe. ସେପରି ଭୂତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ Antara sekulma di tenang dia renji. ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ନାହିଁ Kuni akhirnya sai sai tin. ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ Kuni akhirnya jenazah dari tin. ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି Jadi itu minum Kristus orang dalam tenang dan. ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱାସ
কেবে বি কাম দেই পারিব নাই তিনি আনু কা দেনা নেছি যা সাইসে ওড়ি তো বার না থিয়ে কারণ যাকব কহিলে एकरा से गाना जाकबा ओबले थी তোমার বিশ্বাস হচ্ছে মোর কর্ম আছে दो आते देना नको ताते बारा मंगे नको বিশ্বাস সম্বন্ধীয় কর্ম মোটার আছে আদো দিনা রাগে আবার मंगलु या नको কিন্তু আপনার বিশ্বাস কেবল আছে मंगलु में सतन देना नको কাম দেই পারিবনি इते जे बारा कुनाता आसा বিশ্বাস সহিত কর্তব্য কর্ম दो देना बाकी बारा जन आडे बिसनाय साय কর্তব্য কর্ম बारा जन करी तिन आडे बिसनाय साय যদি এই বিশ্বাস আছে भोगा करी आडे न मंगबाला नको ভালোরে সঙ্গ পৌঁছে মানে बरसाले हम नमत रिंग बुझात नाही जी আমার আড়ে দেখন্তু পুলপিট আড়ে দেখন্তু मंगबाले की जायबा হ্যালো পুলপিট আড়ে দেখন্তু अरंगा बाकी जायबा कॉलेज में আজ্ঞা জি ইয়ার দেখুন বিলকুল আর কোয়াড় দেখিବାକୁ হব आ मंगबाले करा दी की जायबा अरंगा के जायबा সমস্ত कुटुबे প্রেজ দ্য লর্ড हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया গোটে সৌরা গীত গোটে ধাড়ি গীত ওকে যিশু যিশু আমার বানাম পুরাণ যিশু যিশু আমার বানাম জঙ্গল ডাকো চালু যিশু যিশু আমার বানাম পুরাণ যিশু যিশু আমার বানাম জঙ্গল জোর জোর জিলাই জিলাই আমি তোমার বিশোরে পালাই পালাই আমি তোমার বিশোরে জিলাই জিলাই আমি তোমার বিশোরে পালাই পালাই আমি তোমার বিশোরে গোয়া ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସମଜାବଲେ ତେଡୁং ମାର୍କା କୋଡୁଂ আর তেডুং ডং আবশ্যক সমজাবলে ইয়াংছি সাঙ্গাই সাঙ্গাইরা শরীর নামে নিরাই বেলি যাব অধরাতেরে উঠিতেবে নিত টিকে রহি যাইতেব আউ সভারে তেডুং করন্ত না पूरा सोडा सोडा मोडंबर आज्ञा नाडुं डों ना परत परत लगी पडो निदो छाड़ी वो देखे बाटे पूरा सोडा मोडंबाते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया শুনো আমরা গাইবা সেই প্রভু কোনি আগমন তুয়ান কেহি বিশ্বাস ন করি রহি পারিব নাই যদি দাইকলে বিরতি আডকুনে সেই যিশুଙ୍କୁ কোনি আজি শুন যেনো তাঙ্ক অবতারণ ସବୁଠାରୁ ভিন্ন এটা আছে গামে নাই না যায় না বাজার রুমন ডাকে সে তাঙ্কর জন্ম ସବୁଠାରୁ ভিন্ন প্রিয় বন্ধুମାନେ আনি না কুকুড়া কুটুক শুনে গানি বাবা ফেরা আরে আশা ডাকে ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆଉ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ আনি না বলি তিন বেলা নম্বর বুত না মন্দির তিনবে ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି নমে কে ডাউন করা দিতাই ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ এটা আইগা তো আমরা যে তিন যে ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ আনি যে কিতো না অনাজি ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର কুচি জনা বহুত না কোন কে ডাউন করা দিতাই ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ 7 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ আগমন তুগনা আ গুলচি অনে যে আপনি না କେବଳ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ आ सत्तान ओनंती କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହଁ दो सत्तान डांगरा डांगरी ओनंती ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ भारत के डाउन करा दिताई କି ପ୍ରକାର ପୁଅ आ इतनी इतना कुडुक ना ओनंजी ଉଦାହରଣ भारत सुगागी ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ କହିଲେ तिमोथी पौल आगे गामेते ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ और गामेते କେବଳ ପୁଅ ନୁହଁ सत्तान और गामे ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:2 ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ आबो तिमोथी आबो असरा बागुले ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଢିବାର ଅଛି ଫଟାଫଟ ସୌରାରେ ବି ସର୍ବବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯଥାର୍ଥ ପୁତ୍ର दो रोइता औने ना କେବଳ ପୁଅ ନୁହଁ सत्तान ओनंती କେବଳ ପୁତ୍ର ନୁହଁ सत्तान ओनंती ଯଥାର୍ଥ ପୁତ୍ର और रोइता लड़ी जनाड़ी होने ପୁଅମାନେ ओनंजी ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅ ନା ଯଥାର୍ଥ ପୁଅ दो आमे वान नाम नोड़ी सक्के ओनंजी आमे ଝିଅମାନେ आ दांडी ओनंजी ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଝିଅ ନା ଯଥାର୍ଥ ଝିଅ आमे वान आवन दांडी ओनंजी जोड़ी सक्के दांडी ओनंजी ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ करा चले ना बड़ी बेसना सा ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ दजन दांडी दांडो सिंग सिंग थिताय କାହାର କପାଳରେ ଟିକଲି ଫିକଲି କିଛି ନାହିଁ दबोती जा आनी डाडा देगा
Cikling. Tani ka. Tani ka kan itu tidak. Tingka ini naik tas sekring kan. Aga sana sonjan sandube. ନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିରେ ଗଜଳ ଆଉ କପାଳରେ ଚିତା ଆଉ ଓଠରେ ପିତା ଏଥିରେ ଆସନ କାମ ଲେନ୍ କୁନାତେ ତହଲେ ନଲେ ନବଇ ଜଜ ଥିବେ और मुकाल की तरह डिजिटी दी तले जज थिबे अच्छा लिपस्टिक तक हम नहीं लगते एते तियलेन लिपस्टिक काम तबे तहले नले जज थिबे उसाल ताम लेना आचर ଆଉ 18 ଯୋଉଟା ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ସବୁ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି कनी आपको मंगल में गनी करा डेसन दो बिना चिंता है होते आम गोबर में आडू से କାରଣ ସେମାନେ ବି ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ आनी जी डोंग अपना तीन जसन ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି दो डांगरा जाडो ना जो डोंग में चिंता है କିଛି କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି असे असे करा तो डोंग में चिंता ଆଉ କିଛି କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁଛି दो चिंता तीन डोंग में करा चिंता रखती है gamlende nami asanap daijan तो ambil gamam जहां वर्तमान पट्टिंग चले छी kan itina sanap dai gam tube जाबियो मु मुखाम के बोले आपनको कष्ट लागिवो बिंदु क्रिस्तो सीजन नंबरी तरमतम सनाइছে এটা हमको জানবো दो क्रिस्टोस आत्रम तो मंगल नाटक में ठीक ना चले एबे आपरो बहुत आग्रह न बाबा मान करो जोधार तो पुत्र की आंबेल सकते वान आवन जीव बाबा मान करो जोधार तो पुत्र कन्या की तो आप सकते वायन आडंगरा डांडी जीव तारो सातटा কথা শুনলো रात कुर्ची बिना लिखना तमन प्रथम কথা হচ্ছে পরমেশ্বরଙ୍କ সন্তান आमंग बिरन तोड़ा गमा की तुम रावरन ए হচ্ছে বহুত বড় অধিকার রাতে বই বই শুনো না কারণ লেখা আছে এটা সঙ্গে সে পরমেশ্বরଙ୍କର সন্তান হেবা নিমন্তে অধিকার দেলে आनी तोड़ा गमा की तुम रावरन आडंगरा संधने दियाइते ଆମେ जेडे बड़ धनी लोक बोली तार पुओ केबे हेई परिबा नै तो डचिंगल बिक्ति में तो डेरा में गाय नाम रखिया देबे आमे जीवन जाक भोट देउछु नवीन पटनायक को तार पुओ केबे हेई परिबा आले राजमल्ला नवीन पटनायक डेले इलेक्शन जीतबे बिनानी नाल नाम नाम दने रखिया जानबे केबे हेई परिबा आ जब डेरा जीतबे केबे हेई परिबा आजा ए जा आना दिते যদি বা বড় ধনী বাপঙ্গর পুओ बागर आंबिन बिक्ति पर नाम नाम देन से पाप संसार रे सब बेले रहिबो कुनी आवाज तोड़नाय मोराने रखिया मैंने आ दरकार पड़ले आमे पितृहीन हे जाई पारो आ बोरा डेली में नलेन वाई आगस नाम रखती देबे কিন্তু জানি রখঙ্গো बिंदु आंबे गरम बेस राइसा দেবে পরমেশ্বরଙ୍କ পুত্র হেউ आगा तले तोड़ा गमा की तुम नाम नाम नलेन অন্য সময় দেখন্তু आ बंगाई में तक जाइबा রবি 8 পর্বর 15 রু 16 পদ পড়ন্তু নাই বর্তমান रूमी तामजासरान निकल जासर निकलू जाना तले खबर करे लेकिन मत भाई মিগল মল্লাই निकल निकल मत যদি আমি পরমেশ্বরଙ୍କ পুত্র अले बोरा तोड़ा गमा की तुम नाम नाम देन যেবে পরমেশ্বরଙ୍କ সন্তান बागर ले गमा की तुम नाम नाम देलाई আমি তাঙ্গর উত্তরাধিকারী হেবু अतरे नानी नाने नाला रखती देखबे বাপাঙ্গর সম্পত্তি আমার অধিকার तो वान अबिते ऑन नाटन পরমেশ্বরଙ୍କ রাজ্য আমার অধিকার तो तोड़ा गमा की तुम नाटन ऑन नाटन কেউ নম্বর 1 दस आवाज वन পরমেশ্বরଙ୍କ সন্তান अतास तोड़ा गमा की तुम नाम ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କରିବି दस दिन नातंग दिले तंबो तंबो यपांगे ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ आप बाग दिन लगी नते देखना तुम दनाई बा ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସନ୍ତାନ दो गनल मरण आवन পরমে পরম গালাম্মার হেপানি গালাম গানালামান गनल मरण পরমেশ্বরଙ୍କ সন্তান জ্ঞানর সন্তান गमन तू रावण गनल मन अपन आवन বাউলঙ্গ পুত্র যথার্থ পুত্র बो रावण बो सके आवन সেইভাবে পরমেশ্বরଙ୍କ পুত্র ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ জ্ঞାନର ସନ୍ତାନ अतास तोड़ा गमा की तुम आई तना मरा आवन जी नाते गनल मन आवन जी ना ସେମାନେ କେବେ ଫେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ आना जाने जाए इतना नगरते दे କେବେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ आज ନାହିଁ नाना जी इतना नगरते दे ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବେ जीवन ना मरण बता जी मरण बता ଆପଣ ଲୁକ 7 ପର୍ବର 35 लोग कुर्सिया से निकल बाहर निकल जाके खड़ा ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ ओपे के ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ దాకనాల కుటుంబం మండ్ర నారాయణ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ତାନ। దా గమక్తుకు నారాయణ రంగా పుట్టి బిగడ రంగా మే గెలల నారాయణ ସେଇଭଳି ଆମଠାରେ జ్ఞାନ ରହିବା ଦରକାର। ఆకును రాసనలే మండల గెలల మనార్ కొడు ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ఆ కితుగన గెలల మన్ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ దా కితుగన గెలల గెలల మన్ ରହିବା ଦରକାର। మంగళ మనార్ కొడు సాయి ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ। ఆపోలే కితుగ తరంగ మై కితుగన గెలల మన్ ఆల రప్తితే ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ఆ మండ్రాంజి ఆనాటి డౌన్లే కితిజి కనామలే గెలల మన్ కొడామలే ଯେମିତି ସୋଲୋମନକୁ ଦେଖିଲେ ఆ యా తిరామ సోలమనా తిరిగి କହିଲେ దో గామలజి ଯେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। దో కని ଆମ ତରଙ୍ଗ ମା కితుగన గెలల మన్ డకు ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସନ୍ତାନ। దో ఎతిగల గెలల మన్ ఆనాడు విశేష ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମେ ବିର୍ନାବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମେ ଅନଜ୍ଞାନାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହେଉ, దో ଆମେ ବିର୍ନାବେ ଦେତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଆରେ ଗାବେ ବି ଦେତେ ସେ ସବୁରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଦକୁନା କୋଟ ମେ ଗେରଲ ମାସନାଇ ସାଇ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆରବ ଜାଗି ବଲି ନବେନ୍ଦ୍ର ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତିଚି ଲେକିନା ତମ ନାଇବା ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦକରା ତିଚି ଲେ ମେ ତତ ଲୁକ 16:8 ଲୋକ ମିଗଲ ଉଜା ସୁରା ତାମ ଜିକଡା ଲଗା ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ଅନଲେ ନାରାୟଣ ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯେଣୁ ଏହି ଯୁଗର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଜାତି ପକ୍ଷରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଏ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ନଉ, ଦାନବି ଆଉରଙ୍ଗ ଜିତି ଆଲେନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦକରି ଆଗ୍ରାଙ୍ଗମାନ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ବହୁ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଚାଲାକ ରୁହନ୍ତି। ଦକରି ଆଉରଙ୍ଗ ନାମରାଜି ଆତେ ଆନି ଜିଗନ ସିଟି ଜିତ ପଲ୍ଲିନେ ନାମନେ ଗଲେ ମାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ରାଇස ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅରେ ତାକି ଆଗ୍ରା ମାତେ ଗରିତାଣ୍ଡେ ଏତେ ବିଟ ଜଙ୍ଗରାଡି ଆଗ୍ରା ମା ରପ୍ତି ଗରିତାଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କ୍ରାତାଲେ ବଂଶାଲେ ଅଗନି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦ ପଲ୍ଲି ନାମ ଗାମେ ସତ କୁଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରଞ୍ଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନା ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଦିତି ଦିକୁନି ଆମ ରଞ୍ଜିନା ଆଲୋକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ಆ ಪನ್ನಲಿನ ನಕ್ಷಲ ಬೋ ಬಿದಿನ ಡೋಬಿ ನಬ್ಲೆಂತ ସେଇ ଆଲୋକ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ಆ ತುನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ರುಕ್ಮಂಡಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಲೆಡನ್ನ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ କହିବି ದಕನಾತಿ ಸತ್ತಾನಿ ಅಬ್ಲಿತ ತಾಕಿನಲ್ಡ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟମାନ ଆକାଶ କେନଲ ଆବୟ ଭିତର ବାଗୁଆ ସଡା ତିନି ସେରି ଗାଲଛି ରୁକମ ଡାକି ପନାବି ಆ ರುಕ್ಮಂಡಾಗಿ ಪನ್ನಲಿನ ನಗರನ ଆମେ ତାହାର ସନ୍ତାନଠୁ ಆನೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾವರಂಜಿನ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 4 ପର୍ବର 6ରେ ದೋ ಬಾಕಂತಿ ಉರ್ಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಳಲಗನ್ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ಆ ಗನಲ ಮನ ಅಪ್ಪನ ಲೆಡನ್ ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ತುನಿ ಅಪ್ಪನ ಲೆಡನ್ ಆವರಂಜಿನ ಅಲ್ಲನ್ ନମ୍ବର 3 ಅನಕ್ ಜಾಗಿ ಬೇಗ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ಅನಕ್ ಉಂಜಿ ಪನ್ಲೆಡನ್ ಅವನ ଲୁକ 20:36 ಲೋಕ ಕಂಬೋಲ ಬಕುಡಿ ಆಶ್ರಮ ಬಕುಡಿ ಮಿಗಿಲುಂಜಿ ಕಳಲಗನ್ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ। ಆ ಏನರ್ ಮೇಗನ ಅವನಂಜಿ Praise the Lord. ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ମରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ಆಯ್ನ ನಮರಾಜಿ ಕಿಟು ಅವನಂಜಿ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ, ಆನಂಜಿ ಏನರ್ ಮೇಗನ ಅವನಂಜಿ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ, ಆನಂಜಿ ಆಗಾದ ମୃତ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ। ಆನಂಜಿ ಏನರ್ ಮೇಗನ ಅವನಂಜಿನ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି କୋଉ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଅଛି? ನಮಗೆ ಅದಜಿನ ನಡುವಲಬೆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ಆನ ಮುಂಜಿನ ನಡುವ 5 ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ಆನ ಮೊಲ್ಲ ಬೆನ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ಗಮಕ ಅವನಂಜಿ କୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏ? ಎತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿ ಅಂಗಡ ತನಿಯಲ್ಲಿ କି ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ಬುದ್ಧಿನಾವನ ಗಮಲ ನಬೆತಿ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହଉଛି ಆನ ಮೊಲ್ಲ ಬೆನ ପ୍ରେରିତ 3:25 ಅನಪ್ಪ ಯಾಗ್ಯಾಸನ ಬಕುಡಿ ಮೊಲ್ಲ ಕಡಲಗ ନିୟମର ସନ୍ତାନ। ಅನ ಸೋಜನ ಅವನಂಜಿ ଆପଣମାନେ ସେଇ ବାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ତୁମର ବଂଶଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସେହି ନିୟମର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବେଶ ବେଶ ନିୟମର ସନ୍ତାନ। ಅನ ಸೋಜನ ಅವನಂಜಿ ନିୟମ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ಅನ ಸೋಜನ
ଶୁଣନ୍ତୁ anak kunci pinanya bentai ତାହା ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। kunate Abraham awananna ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ alai kituna orang jangan tidak tibi alai Abraham awan jangan tidak roti tibi ନୂତନ ନିୟମରେ tamme amasai ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ babu mangrado Abraham awan jangan dari ତାହା ଏବେ ପଢିବା ନାହିଁ। kunate namela nakinalbe କେବଳ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ satanya mangbai dekra to bentai ଲୁକ 13 ପର୍ବର 11-13 loka kamalan Miguel boy asran Miguel boy ଲୁକ 19 ପର୍ବର 9-10 Miguel Guji asran 3 galchi ଯେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା butipi Miguel tu ruminam tananga kanal kan kone ani Abraham awananna ଆଉ ଯକ୍ଷକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। jokya dano nati awana boy Abraham awananna ଆଜି ବାଇବଲ କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ antati kamalan damlai gamte ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। Abraham awananna ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲାତି 3 ପର୍ବର 7 4 ପର୍ବର 28 jalati yaga asran guji Guji asran bokul tamjilina ଏଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ଯଦି ପୁତ୍ର ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ 28 ଏ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଇସାକଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଇସାକ, ତାହାପରି ଆମେ ବି ସେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। egale Abraham Isaac ajniti bhavan etika alejna ajniti bhavananna ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Abraham awananna adon jiniti bhawana gamle anabina dete ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର jak gamle loda wanamre ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଇସାହାକ କରି କରିଛନ୍ତି। agama ton dolen Isaac amre amne aite ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା କହିବି, donye don betko bir no bentai ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 19 abo jon ya asran Miguel Guji kradalena ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଏହା ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ସବୁର ସନ୍ତାନ ନଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନଉ। atri na munatra ji satta kana kudu awra jite bindo ala janadi awananna ଆମେ ଛୋଟ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁ, ଝିଅ ବୋଲି କହୁ। do sannara pajana awan gamle chitbe ସତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, asakela akul bin awan ji absete କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି କହୁ। do kama kun dalan ain jadam awan aur gamle dandion gam ତେଣୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ। antinasalan kama tolong kama kitu ajnadi awan ji nalan ଏଇ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ, kani awan na de dirasan ଏଇ 7 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ kan Guji awan ji adna na dirasan କଣ କରାଯାଇପାରେ? eti lumna rokitbe ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ani atram to etna amrar to ମୁଁ bisna ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କଥା ମାତ୍ର କହିବି। ye dom ya ji bina jablita ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 7 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁ। ale yang gamale Guji tolong kama kitu awan ji rokitbe ତାର 3ଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। kenati ya ji eti kamol na ji dom bina ko ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ amina bang amdangle ଯୋହନ 1:12 abaya John abaya sura Miguel kradalen ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିଛି। to adin bin neti to aja bin neti এই প্রকার বিশ্বাস প্রথম নম্বর। akani amri adin na mangbalana aboy number দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে anak bagu number তাড়না সহিবার ଅଛି, kanal asai besnai sai শাসন সহিবার ଅଛି। anak satang kanal asai besnai sai প্রভু যেবে শাসন করନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, boga kama kundong de kanal tia tiranden ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। tati amin asai besnai sai ଯେବେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି boga kama kundong de tiranden ତାହା ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। tati sai besnai sai ଏପ୍ରି 12 ପର୍ବର 8 epi kamar Miguel asura tam jikra lengan ବାର ପର୍ବ 8 ଏପ୍ରି 12 8 କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ ତେବେ ତୁମେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଜାରଜ ଅଟ। ଯଦି ଶାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପୁଅ ହେଇପାରିବେ। boga ati kanal asai lenden abe on rakki ade କିଏ ସୌରା ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟତଃ ନଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି।
ଘଟଣା କରିବେ। ହଁ କ୍यों पढ़ो बिंद एदिंती आपसटम जनंतदन पुटिवंजी यांतची अंताते आंबे राजांगले आंबे जोडडा आपण आवरंजना द सकाळी आवरंजते बस जो माने शासन पांती नाही आईला तिना बळे करे जन करे समस्ते शुणिबा दरकार आ कुट्टू मंडा नाम मो हे आपण माने जेबे प्रभु आपनको शासन करूनांती बगरांती कमा कितु करे जन करे तिलांडा आंबे झुंझुड़ा बोयना हो झुंझुड़ी बोयना झुंझुड़ा मारना हो ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ विचार संतान ଆଜୁଣ୍ଡା ଝୁଣ୍ଡି ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାରସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦଶ ଓଡ଼ିଆରେ କୋକ ନାତି ଆଜୁଣ୍ଡା ଝୁଣ୍ଡି ଆଉନାହାନ୍ତି ଗାମଲାନି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍କାଇ କିତୁ ଆଉନା ନାଡେ ପିଲେ ଆମକୁ ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ କରେं ଜନగా ସୁନତ ଜନଗల ନାସାଇ ବେସ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରବ ସେ ବିରେ ଡଙ୍ଗନ ଆଇବ 13 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଇବ କମଲ ମିଗଲ ବାସନ ମିଗଲ ଯାଗିସରୁ ଆଇବ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଆଇବ ଏତି ଆକନ କର ଜାଗେତେ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରି ଗମାତୁ ନାନ ଅପ୍ଲେତେ ତମେ ବଦ୍ଧ କଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆମନ ଡଙ୍ଗ ଏତିଲେ ଜନାଡେ ଇଏନ ଡଙ୍ଗ ନାମ ଅମ୍ବିତାଇ ଏଉଠି ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବା କନେ ଆସାନ ଆለን କନେ ଜନଗල ସନ୍ତ ଜନଗල ଆସାଇ ବିስନାଇ ସାଇ ଧ୍ୟାନ ଭାଇ ଭଣମାନେ ତହିଁ ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଝାତରାଇନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭାଲିଆ ଫଳି ପାରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଫଳି ନ ପାରେ ପବିନ କେନ ଲଜନ ଜତି ପବିନ ମାତି କେନ ଲଜନ ଜୟ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ଲାଭ ହେଇପାରେ ଆକୁନାତି ଜଣ୍ଡା ଗନ ଦେତି ઓડી ଜଣ୍ଡା ગન ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆକର ଆକୁଟ ତନଗட ସଲଲେ ରାଜା ନିନ୍ଦା ଆସିପାରେ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ ତ ଅନବଦସା ଏତେ ବେଟି ତନମ ଦେରେ ଏତେ ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ ଗାಯ ତିଣ୍ଡାଲି କେନ ଜନୋଡନ ବାତି ମନପାለ ତନମ ଦେରେ ଏତେ ସହିବାକୁ ହବ କନା ତଲେ ସାଇ ବେସାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ आ गमातु ना निज कामले ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ अते नमी आपसे जी ବାପା ମାଙ୍କର କଥାରୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ वाय एनजी आबिना आर्यन आडिले ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି आ बिगड़ा देशा कना तिये रसति जी ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି तो केना केना रति तेना जी ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଶାସନ ନ ମାନି अते पसे जी वाय एन करे आपसरे एति करे केना डंग तने तिति ବିଷ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି ବିଷ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି आपरा ति पिसो चमा जी लाइन जी ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି आनि जी मापरा जब से तिति ତେଣୁ ଏସବୁଠାରୁ तासे कना खोड बसरे ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ आ दन रन बना जा ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ आ रन बना जा मेरा सर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କଥା କହିବି आनक जा जीवन के डंग रब दिते ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବର 6 आनक आबे पितर कर जा जा सब शुरू कर देना କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ आले नी तीन लुबिन ना 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 रतियल डर ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣର ବିଶ୍ୱାସ तो आवन दिरन दिनन तो आजाद कर बाती ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲି ଶାସନ ମାନିବା तो आर बाजू बिरा करे करे ना मान दिन देते ତୃତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ आनक जाग बिरन ता तुम लगाइबा ସେହିପରି ସାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବୟରେ ଭୀତ ନ ହୋଇ ସଦାଚରଣ କର ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଠିକ ନୁହେଁ ସଦାଚରଣ ଯଦି କରିବ इरफान तंग लगे राजो ते बात मन नाम ना लेंदे ସଦାଚରଣ କେବଳ ପୁଲପିଟରେ ନୁହଁ या सत्ता राजो चीन आनंद जाना सत्ता नारंगाती ସଦାଚରଣ କେତେବେଳେ ସଭାରେ କେବଳ ନୁହଁ तो जनाड़ी आनंद जाना सत्ता सभा लगाती ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ବି ସଦାଚରଣ ଥାଉ तो बेचना बड़ा बदला नहीं केना देखना चाहिए बक्सा हम ना अड़को बिसरा ବିକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ आमे ड्रीम ना भाई बाड़ी ननी ना भाई बा କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଥାଉ तो बेटा भी जने बाड़ को बिसरा ବ୍ୟବହାର ଠିକ ଥାଉ आनंद जाना भी जने बाड़ बिसरा ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ अतने नामे कितु नाम जरप्ती आडे ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ राते में आग्रह बिसरा ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି गमांग तो आरी और मिला से येता है ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ गमांग का कुटुंब नाटक सीता लेते ଧନ୍ୟବାଦ सेतुवे